Hindi ka magapang pa ba? Ayun na pala oh. Tara, image tayo boy. Wait lang ah. Ito lang muna, hindi pala pumasok. Atrapar! 3 to trapar na. Tang ina mo, nagbiblink talaga boy. Grabe lag. Nagalag ito. Gitna mo lang boy. Gitna lang bes. Gitna lang. Atrapel! 3 to trapel, pel na boy. Dali. Ang ina mo, lumipat kasi yung HR boy. Walang Phoenix boy. Tara, pel. Hanggang gasolina lang bes, papal ha. Baka dito tumakbo HR boy. Gasolinahan, papal. Ready. Paparemage na rito ha. Atrapitik boy. Tara, 3 to transada mo na boy. Get tulak. Pabas, papal sila bes. Ready 1. Up. Goodbye. Tulak ni bes. Tulak nyo. Tulak. Bas. Harap likod na HR ha. Bas muna. Bas. Ready HR 1. Up. Yan na ba 2. Up. HR ba? HR. Goodbye HR pa bes. Tulak nyo HR ba? Makro ka. Dali, pakrasing. Pasok kayo lang mga namatay. Resto tayo. Balik bas. Gapang bas. Pasok kayo mga namatay. Bas lang. Wala sisilip ng bilang. Bas lang bes. Bas. Gapang dito guys. Eh po ka na bed yun ah. Nanunong duel tayo ah. Image tayo boy. Ayan na. Atrapa ka nung tayo bes. Pamid. 3 to tara. Pamid na. Papitik ako, inspire ka. Pamid. Makro, makakaliwag doon boy. Makro, sige ano nga. Pedes ka muna. Pedes muna bes. Dito lang abang lang tayo ah. Abang lang tayo bes. Wait lang. Image tayo boy. Angat na kaliwag doon bes ha. Tara 3 to tara angat. Walang sisilip boy ha. Arko tayo pupush natin Phoenix sa kabila. Angat. Tara boy, arko tayo 3. Tara arko na. Liban. Balibis na to boy 2. Lumugagad. Harap pagdan. Harap linis nga. Makro ka, walang bababa boys. Walang bababa. Tara 3. Tuan baba. Sunto ka na ready 1. Sunto ka na bes 2. Tulak na. Linis pa boy. Dito muna. Makro ko muna. Pedes muna. Marami pa. Pedes lang. Linis pa. Tingnan nyo yung mga nandito boy. Linis pa. Marami pa nakalubog ha. O tapak mid. Diretso pa tayo lang ang babangan. Diretso pa tayo lang. F12 lang bes. Dito lang. Linisin lang muna natin mga kalat sa gilid guys. May SG ba sa labas? Wala. Compress lang dito wala. Di ba ita? Tara, pail nga tayo boy, makro ko. 3 to tara, pail na boy. Walang sisipa dyan ha. Pail na boy. Okay, pail, balik Phoenix ligod. Tulak na, ready 1. Tulak boy. Naunahan yan, 2. Resto pa tayo lang ha. Tulak pa. Balik na, pedes boy, pail ulit ha. Pedes. Lawaragdan na nga. Hindi nakatabot, lawaragdan. Angat tayo, 3. Angat na. Paapal mo na sa taas boy, papayamit siya. Apal mo na sa taas. Tara, image tayo boy. Wait lang, nandiyan na sa baba. Sa baba na bes, sa baba na. Tara, liban tayo pail boy. Pakra, 3 to tara, liban. Liban bes, liban. Tiyataguan tayo gaga. Liban boy, tulangan natin, pabilog. Baba na, pabilog na. Kaya tulak, kaya yung sila magtatakbo gago, bilog na. Bilog. Ito, tulak ready 1. Up. Gago na tornado ni Jer. Tulak pa boy. Okay na yun ng baho kasi di ko pinansin boy. Kaya pasok kayo mga nasa labas boy. Pasok kayo, makro. Compress nga image tayo boy. Tara pamid tayo, 3 to tara kanan. Kaya kanan. Yan. Bakat kaya. Huwag niyong duduhain boy, kaya kanan pa. Di ko alam kung nasa HR nasa taas. Balik ka lawaragdan, balik lawaragdan boy. Lor, dali angat tayo, 3 to tara, angat na. Angat na boy, liban nyo, abulin nyo, nasa front pa sama kasi ha. Kaya tulak pa, tulak na ready 1. Up, first target 2. Wala ba boy. Kapos image. Wala ba base. Ito pa sa Phoenix. Image tayo boy. Tara arka bes. 3 to tara arka. Liban, par, salpukan to ha. Arar, tulak, libanar. Liban. Akro ko.
Macro boy, macro, nandiyan na. Macro bes, wala muna, wait lang. Wait lang boy. Alam ba, ito lang tayo nature, bibait natin Pag nasa likod nature, unahin natin nature boy Wait lang. Okay, dito lang, hindi sumunod. Bababay natin ito bes wait lang boy. Tara, bababa tayo bes, macro. Tara, 3, 2, baba, tulang na 1. Tulang ni bes. Natornado ko na harap to. Lubog ni bes, lubog nyo gago, hindi talaga ako pinapansin boy. Tanginang yan, ayaw nyo sa akin, diwag. Setter lang ako ng mundo, pukin ang ina. Reso pa tayo guys, baka na ganyan hindi marireso. Topak ng R, dinis pa. Trapar, 3 to trapar, par. Ayaw ko pansinin bes, no? Bas, pasok ka rin din na reso guys. Pasok. Hirap yan boy pag na-record kayo. Hirap yan pag nagre-record kayo. MH tayo guys, dito na lahat. Trapa mid boy, 3 to trapa mid. Wait. Skating na. Diba na, pabilang ka na. Pabilang kayo des boy. Pabilang. Papal dito boy, Mara. Mabilis lang try may star, clashing na L. Tara 3 ito, tara pile na. Tatakbo na tayo boy. Pile na pa. Okay, pile. Lubog nyo na bilog Bilog yan. Bilog, tulak, bilog bes. Tulak, bilog. Tulak mahaba buntot, ready yan aman. Lubog nyo agad ba? Ito. Lubog pa bes. Lubog. Nandito na sa labo. Lubog pa boy. Lubog pa, linis pa. Linis pa ba? Yung kaya sa gitna lang sa pinag-apa ito to. Ano gago nagpo-portal na yun Nagpo-portal na bes? Nagre-record ka? Okay nyo na mo. Pasok L. Pasok L boy. Gaginiwa kayo ng gayos boy. Pinaportal lang kayo gar. Ang inang yan. Nag-portal. Atrakis na bes. Baba 3 ito. Tara baba. Tinatakbo na tayo gago. Okay lang ina mo. Trauma na inaabot. Lomid. Lomid lang muna, bukat lang guys. Ito, tulak niya ready. Tulak naman. Gano'n tornado. Putang ina mo, naisi ako. Reso, Obex, reso. Lomid lang. Ito pa lang. Tara may star boy. Pwede one. Tapal 2. Wala kaangat boy, balik, baba. Andiyan yung kaya sa taas. Baba boy, compress ka, PMH ako, tapal lang dyan na, baba na ayos. Tayo, 3! Wag, minto, 3 pa lang boy! 3 pa lang! Ayoko dyan, pukin ang ina. Wait lang, kalma muna, reso muna pa tayo. Wala mo na babaan bes, reso pa tayo. Bayin nyo ka tumedic boy. Okay, reso pa tayo. Reso, bako na ba, MH tayo, tapar ka, bako na! MH tayo, may MH kalta wala tayong epis dito. 3 to par. Gapang na boy, puking ina, wala ka palang epis dito. Angatar na, diretso boy. Pasok ka rin mga naman tayo. Dali, malilikuran ako bis. Puking ina mo, wala akong image. Gapang, dali. Piligago, malilikuran tayo. Ang LPG na ba, harap tayo, likodahan dyan ata. Dito, dali. Bilog pa. Bilog na, uminto sila. Bilog. Pasok ka rin mga namatay. Dali, harap likod pa Harap likod. Ready, alawan. Puking ina nyo. 2. Gago ba kayo? Puking ang ina nyo. Wala lang MH, gago. Palilis pa ba? Puking ang ina. Tatanga na ito mga tabay. Ang sarap nyo talagang gawing MMR. Puking ang ina nyo. Lilis pa, bes. Pasok ka rin mga namatay. Umabol lang maging tanga, no? Pasok, boy. Pasok. Tara, andito na lahat. MH tayo, bay. Nagapang ako dun, bis, kinakabahan ako dun 3 to trapel, buti uminto, tanga Pamid, angat may dagdadan. Kalawa dan. Angat na. Yeah, tulak to, may HR dyan, bes, ready. 1, up, 2, up, first target na 3. Wala na bababa dyan, wala bababa. Mainig, tapal boy, ready 1. Bumangat na boy, tapal 2. Tapal! Putang ina nyo! Dudungo kayo ng baba, ayaw nyo tumapal, kaya baba!
Baba! Tulak pa mid, boy! Bahalay naman tayo, dali, tulak pa mid! Patay ako, ha! Boy, tulak pa mid! Wala may pagsuntukan dyan sa taas! Tulak pa mid! Pasok mid yung mga namatay! Tulak bilog! Tulak! Dito ka, pedis ka, mga karo, ha! Pasok mid yung mga namatay, bis! Okay nang ina, nagatrasan yung mga ano, boy, ay tumapal. Pag ganun, ready kayo, boy, akitin kayo nun. Gipa, dito ka, pedis, boy. Baka pumasok na mid to ba ya? Dito na pasok 8 7 6, dikitan nyo 5 4, dikit 3 2, 1 pita mo na ba? Dikitan nyo nasa kaliwat kanan lang yung mga KS boy. Gaya mga walang karga, puro nakarecord yung iba dyan. Linis pa boy. Linis pa Gaya linis pa reso pa tayo tapak mid agad boy. Dali, malalambot lang pa dyan, mga naka-record dyan, boy! Ipapasok mid, boy! Pasok mid! Reso pa tayo, bes! Reso! Saan? Kaya, pasok mid pa! Pasok mid pa, boy! At, uy, gago eh. Image tayo, boy! Atraanan, boy! 3 to, para na! Pumasok kayo. Balik, 7 6, balik, boy! 5, push natin, 3 to, tara, dikitan nyo! 3, 2, 1 pita mo na, bes, tikitan nyo ba? Ita mo na, gago, na-cancel yung tornado ko. Boy, tulak nyo, bes, gago, nilabog na kayo dyan sa pedis, oh. Para kayong gago dyan, boy. Putang inang yan, sabi yung tikitan, eh, kaya labog nyo pa. Wala na, masak tayo, tangin na nyo dumikit, eh. Tulak nyo, boy. Baka na. Bahan. Tapak. Kaya may pag-ganyan. Okay, tapak mid, boy. Okay, bigyan natin isa. Tapak mid, boy. Gusto nila makipag-anlian, gago, hindi kayo bibigay. Tara, 3, 2, 1, pasok mid, boy. MH lahat, dali, 8 7 6 5 4 3 2, 1 pita mo na, bes, ha? Kita mo na lang magtatago sa gilid-gilid, boy. Andyan lang. Putang ina mo. Grabe slide ko, boy. Sa bilog, boy, huwag kayo sa likod ng taxi. Kaya palagpabilog. Reso pa tayo, boy. Pasok mid agad naman tayo. Dali, pasukan nyo agad, boy. Bangon agad. Pasok bis. Pasok bangon. Pasok. Geri, naalan tayo. Geri, reso pa tayo. Pahan-liribit ako, ha. Pahan-liribit, be. Ako, Phoenix sa pedes, ha. Dito kayo sa bilog. Phoenix sa pedes. Tago sa bilog, boy. Ready, one. Up. Bye-bye. Bilog na. Ita mo na bilogan. Up, bilog na, boy. Geri, bilog. Bilog, boy. Huwag kayo sa pedes, be. HR pa, boy. Bilog muna. Bilog pa, boy. Pakilinis mo na bilog. Linis pa bilog, boy. Linis pa bilog, guys. Bilog. Tutok bilog. Yan yung pedes. 5A nga ako ng mga epe sa bilog. Yung medic nasa gitna lang, ha. 5A pa. Kaya pasok mid lang naman tayo, boy. Reso ta 8 7, Phoenix ba ya? 6 5 4, Remis gitna, 3 2, 1 Phoenix ba? Ito mo na lahat dyan, ha. Yung mga gumagalaw na Phoenix mo na, bes, ha? Linis pa, bes. Linis pa yung chaos, ha. Boy, tutukan nyo yung Mugi chaos, boy. Lumilitaw lang nasa bilog. Nasa bilog. Makinig yung breezy pa, oh. Malapit sa bilog, boy. Tutukan nyo, yun yung chaos, lumabas na, oh. Nasa aliwa na, boy. Phoenix pa, 1 wala na papasok, ha. Wala na papasok, 2 tapak mid lang. Tapak mid, kaya pa to. Tara, pasok kayo. 3 to, tara, pasok. Pasok, boy. Bilangan sarili. Yung chaos sa kanan, oh. Ipa, yung chaos sa kanan. Linis pa, boy. Linis pa. Pa-spam ako ng repeat, ha. Papasok pa sila, 8 7, ita mo ba? Yung chaos sa kanan, oh. Boy, yung chaos sa kanan. Mag-bitaw to, makro ko. 3 2, ayun sila. Ita mo nila, 1 up, gaya palagan nyo, boy. Palagpa. Okay lang yan. Gusto nila ang Leon, bis, eh. Ipahayaan nyo mga Archer, boy. Magtira back. Dito tayo po sa bilog. May Phoenix po. Di kaya? Ayaw na nila ng salpuan, boy. Gusto na ang Leon. Gagon, sarap po. Okay lang, game. Huwag kayo sa pedis, boy. May HR, ha. Yung bilog pa, bes. Bilog pa, boy. Linis tayo bilog. Okay lang yun, papalagay ng HR, boy. Ready, 1 at taguan nyo lang yung bilog, eh. Tapos tsaka kayo tumutok sa HR. Ipapalagpagagod di ako lumamatay, bes, oh. Pati yung mga party ko, boy. Palagpapasok mid lang, boy. Okay lang yun, pasok mid, boy. Bilangin sarili nyo. Dali, compress bilog. Papokus ako ng Babs sa ano at saka iwa. Babs iwa lang, guys, yung mga EPS. Repeat lang, kahit repeat VA lang po nyo, guys. Sa Inspire. Gigago, tayo na Phoenix 8 7 6, pwede magtago sa Phoenix, ha. 4, MH boy, 3 2, ready, 1
Up, mag-iwa kayo, huwag kayo magtago boy. Kaya tsaka sa bilog. Bilag, itabol bilog boy. Itabol pa bilag. Itabol pa bilag. Yung Phoenix ha. Ipabilog boys, pakilinis boy. O tara, lalabas tayo ha. Wait lang boy, labas na. Huwag tayo dyan. Labas, tapak mid. Labas boy, nag-whip na yung Phoenix. Gilang, tapak mid lang. Tangin, hindi nila ay salpukan na pag-anliyan na lang ang pota. Tapak mid boy. Tapak mid. Tapak, bis. Hello? Gagawin dyan, tapak mid. Tapak pa. O tara, 3 ito, tara pasok mid boy. MS lahat ha, dali 8 7 6 5 4, bilog lang ha. 3 2 na, 1. Pedes nga lahat boy. Pedes boy, pedes. Uy, pa-skating na. Nasa bilog pa rin kayo, pedes na. Hello? Pa-skating na boy, pa-skating na yung kalaban. Nasa bilog pa rin kayo. Maintang, ano tulalo ah. Dali, dito sa spot, makro. Spot, HR na iwan sa bilog oh. Yung DC boy. Dali, spot, rest patay. Spot pa boy, spot. Tsaka nyo sila dyan. Sundutin nyo lang, tira back nyo. Tara, 3, tara push, HR boy 1. Up, sa likod ng bilog. Boy, sa likod ng bilog. Patay tayo kay Leo. Diyan, lubog niya base, lubog niya. Kailan na. Ipalubog pa, bilog na lahat, bilog, pasok mid na matay, reso tayo. Palaga rin bitage, pasok mid, pabihin nga ano, medic boy oh. Naglalakad-lakad ng babakra, nasa depota. Bihin niya, nasa depota boy. Dali, o galaw, gitna lahat boy, galaw, gitna, MS ta, boy. Patayin niyo pa to, nasa bilog oh, tayo. O tara pedes, 3 to, tara macro, spot boy. Yan na malapit awan. Up. Pa. Okay, spot lang muna. Be. Tutulak natin yan. Spot lang muna ba? Wait lang. Tara ba, tulak natin kaliwat kanan be. Si 3, 2, 1, tulak naman. Tulak na sa loob. Gago, tinornado. Tulak nyo base. Tulak nyo. Nag-tornado na sa akin yan. Reso patay. Dali, likod, Phoenix ba na diwan? Up, likod, paling, 2. Up. Asumid na matay boy. Papedes tayo lahat. Pa-HR pa. Dali, tulak pa. Papedes. Pa-skating. Spot, radawan. Up, kaliwa nga ba ito? Putang, ina mo, double dead na ka. Okay, palag pa, bis. Palag pa dyan. Palag pa, boy. Pa-spot lang tayo. Spot. Reso pa tayo nga, boy. Pareso nga ako. Kahit di ko nga, party pareso nga ako. Harap, ready, 1. Up, palag na lang, palag 2. Up, get tumulak sila. Harapan niyo pa, boy. Palag pa, bis. Tulak pa. Okay, tulak pa, boy. Bilag na pumalag, boy. Papalabas na. Okay, bilag pa. Palag pa. Wala mo na lalabas, palag pa. O, labas tayo boy, labas, tapak mid boy, tapak mid. Tapar, yan sila dyan. Gago, tamad yung commander nyan, kaya nakikipaganlian na ka dyan. Tapar tayo boy. Bobo commander dyan eh, tara, paso R boy. Paso R, dali, dito 8 7. MS tayo guys. Ate, Tragalaw, 3 ito, tragalaw macro. May mga nanlulot ata ng SU boy ah. May kasunod yun angat kaliwagdan boy. Angat. Angat muna, ready. Tara, tapal. 3 ito, tara tulakan. Tulak boy, dali, tulak. May chaos ha. Makro ko lang, ready. 3, 2, tulakan. Tulak boy, 2. Tulak na bis, tulak ino. Putang ina, ano nangyari sa inyo? Ipipens natin yung kalaban, mukhang kayo pa yun, pens. Umatras kasi agad, tang inang MMR to, tinatakbo nyo na agad boy. Ang lala nyo, wala pa kayong saging, pukin ang ina, kung makatakbo kayo, kala mo mga 4-star ang pota. Tapar boy, bilis, tapar. Ready boy, sinabi ko naman may chaos eh. 3 to trapaso, dali, 8 7 6, MH ha, 5 4 3 2, ready, tulak 1. Tulak boy, tulak na base. Tulak, bound. Putang, inabound na. Uy, ayaan nyo na sa bilog, bumaan kayo ng bus. Bus lahat. Harap likod, bus, dali, andyan ay Phoenix sa likod. Putang, inabangon na boy. Boy, huwag nyo lang amplitude yung Babs. Pukin ang ina nyo. Tumula kayo, ang tatangang puta. Ang babagal nyo kasi mag-Babs, pukin ang ina nyo eh. Bilisan nyo kumilos boy. Ubus na yung kalaban eh. Tapar nga. Tapar, 3 to trapaswar. Paswar, dali, 8 7 6 5
4, tulak na! 3, 2, 1. Pita mo na bes, lalabas na oh. Linis pa boy. Linis pa. Linis. O bas lahat, bas para makita yung kalaban. Bas, di na papasok kayo dyan, sa mid lang yun sila gusto eh. Mid lang gusto naman. Maluwag kasi ron eh. Di papasok na nga yan. Magpustahan pa tayo, pokeng yun ah. Ay, may stabay. Tara gala, pamid, 3 to, tara pamid na. Angat nga, agdan kaliwa bay. Angat. Oy, niba na boss, tupak. Angat. Liban bay, liban. Pakaro guys. Dulo lang ah. Dulo lang. Okay, dulo lang muna bay. May stabay. Liban na, arko. 3 to, tara, arko. Arko boy. Arko, baba tayo, 3. Tuan, baba, kanan, tulak na boy, ready 1. Up. Kaya tulak, pesto, hanggang pedis. Baka hanggang pedis boy, harap na mo. Ipat, palag dito mag-abis. Huwag kayo magtakbo boy, mag-iyo kayo. Okay, palag pa. O, busta, tapak mid agad namatay boy. Tulak na pabilog ha, 3, tara tulak na, pasok mid mga namatay boy. Ito pa Phoenix, ready 1. Up, palagay na 2. Phoenix boy, putang ina mo. Ipamakro ko nga lang, wala magbibilog boy, yung mga pumasok gapang kayo rito. Dali, papasok kayo dyan boy. Dali, makro ko boy. Makro ko na, bitaw na Phoenix, makro ko, ispat tayo. Ispat, makro ko, 1. Ano kasi bitawan, puking ina nyo. Dali, ano kayo sa makro ko. Makro ko harap dyan. Harap lang, huwag nyo pupush yun ha. Likod, sir. Okay, palagan nyo na. Wala na, nandiyan na pala. Ayun na kayo, ready 1. Up, gago, pinansin ako nung kayo. So. Uy, gago, nakatuldok ako para. Nakatuldok ako. Okay, palag na lang bay. Try, I'm ready. Palag pa, gago, pitipit tayo, sorry. Labas na. Labas. Open mic na nga ako, para marinig mo agad. Wala, nagtiron tayo, be, sorry. My bad. Tapang mid. Napapapindot pa ako sa tenga eh. 3 to, tara, pasok mid. Pasok mid, dali 8 7 6 5, damage ba yan? 4 3, galat na. 2, ready, 1. Up. Linis ba eh? Putang, ina mo, wala na natutukan. Ipalinis pa, bis. Yung mga archer ha. Ipalinis pa, Phoenix ha. Phoenix, magagalit. Pedis pa ha. Bilog ka, ready. Yan na, 1. Phoenix ba? Puking ina nyo, 2. Nag-miss ako dun ha. Kaya linis pa, bilog pa boy. Tapak mid lang yung mga namatay, bes ha. Peso patay tayo, pasok mid lang. Pasok sila. Balik nga, bilog lahat boy. Papayamid siya bilog. Bilog boy, MH tayo, bilog. MH. Galaw tayo pa kanan, 3, 2, kaliwa pala, kaliwa. Dali, labag, susunod tayo dyan. Labag boy, kaliwa, makro ko pa, tingin ha. Bukan nyo yung camera nyo boy, HR kaliwa, ready na 1. Gago, tinornado ni Insa no. Pinansin ako boy, putang ina mga HR pa. Abang lang kayo dyan boy. Abang pa, makro ko boy, walang mag-abal, ready. Yan na 1. Chaos 2. Sa akin sumipa yan, kakaresto ko lang boy. Palag, tulalasin lahat gago. Puki lang ina nyo, mga tanga talaga kayo. Linis pa boy. Linis pa, tulak, bilog, pasok medyo namatay. Dali, bilog na, ready 1. Bilog harap likod lang to, putang ina mo risky man. Tang ina, bili mo lahat. Linis pa boy, boss Rick, utang. Kaya pasok pa mid pa boy. Sabi pa boy. Dali, linis pa, pasok mid, dali, papayamid siya ako, mapres bilog. Pasok mid, mista. Kanan, 3, 2, trakalagdan. Puking ina, ano natin, Phoenix boy, mabagal eh. Angat. Angat na. Wala. Angat lang. Tingin kayo dyan ha, makro. Hindi ko lang kung saan galing eh. Pinready ko lang guys. BA na yung medic ba ya? Pwede nyo nasipahan. Yan lang, dito muna tayo, wait lang. Harap, andyan na sila ha. Atramis tayo ba eh. Putang ina, ginagawa mo dyan, boss. Punta. Kapilid. Wait lang, mamaya natin babayin ba eh. Basta kanina eh. Wala kang MH. Tayo MH guys. Wala kang MH ha. Makapagpatulak ba eh. Hindi lang, wala rin lang combo sa atin na yun. Aso yung dalawa. Tangina ng pagpulisan nandun ha. Wait lang ba? Wait lang. Atrapar nga makro. 3 to trapar na. Unahan natin buha MS ha. Okay, par na. Baba. Sila dun no? Nag-clash na. Tara, galaw. Damo. Hindi. Damo. Damo. Gagi. Kala ko
Yawa, boss, dito lang. Hindi, Tulak, kala ko tulak, may tulak, tulak, HR tulak. Sorry. Ilang. Kala ko may HR. Ilang palag na, bes. Wala, wasak tayo. Choke yun, bis. Kala ko nag-clash, boy. Napulsa lang tayo, guys. Baka na. Tabang mid, boy. Tabang mid. Lipatar. 3 to pasok, boy. Pasok, dali. 8. 7. 6. 5. 4. Galaw na. 3. Tulak. 2 ready. 1. Up. Tulak na, boy. 2. Up. Tulak na, base. Wala na. Hindi makagalaw yan. Bobo magbilang yung commander niyan, boy. Tulak pa, boy. Kaya pa. Sakalin nyo si Parboy. Kaya pa. Bilog na. 1. Up. Bilog naman. Bilog, guys. Bilog. Bilog. Pahing kasama. Bilog. Ito. Mr. Clean, oh. Pasok ka rin mga naman tayo, boy. Pasok. Pasok, guys. Pasok pa, boy. Pasok. Ay, nila Sar, no? Mid lang gusto nila, boy. Emis tayo. 3. Tatra, galaw. Tulak na, kala. Saan yan? Hala, dama, boy. Phoenix, kaliwat ka na, ready 1. Tornado. Pinaichi, minakase. Pukin ang ina mo. Reso patay, damo lang gitna. Reso, may namatay ba? Press pa, Emis tayo rito. Emis tayo, guys. Atra, 3, tatra, skating, boy. Mid. Skating, tagos yung skating, boy. Clash na run, pabas, ha? Skating, tagos, pabas. Bakra ko. Tingin, makara ko, guys. Ayun na, tulak, boy. Bas. Lumabag, makra ko lang. Wait. Wait, ayun na, Wait. Makra ko, boy. Dikit muna. Natataran tayo, puking ina nyo, eh. Lalabagin natin to, makra ko. Dito tayo dadaan, boy. Tara, 3, 2, 1, tulak, bes. Tulak nyo na, boy. Ready 1. Gago, nilabog na nila sa Kuragi, boy. Okay lang, mo natakalat sila lahat. Ipalinis pa, boy. Dali, lubog kayo. May Phoenix, ha? Galing labat. Ready 1. Up. Phoenix, boy. Putang ina mo ba yung ginagawa mo dyan? Michi. Hype kayo. Nadamay pa ako. Ni-split siya na. Tulak na bilog. Tapak Michi namatay. Dali. Tulak na bilog. Boy, bilog. Wala bilog na sa bot. Dali, pasok Michi. Baka namatay, boy. Pasok mid. 8. 7. 6. Palagan to, 5. 4. 3, tulak bilog! 2, ready! 1! Pita mo na! Palagan nyo, base! Palagan nyo! Paribit! Palagan nyo, base! Palagpa! Linis pa! Lubugan nyo, bilog, guys! Pasundo to, ribit, guys, sa bilog! Bilog pa! Phoenix boy! 5! 4! 3! Phoenix boy, 2, 1! Pita mo na to, boy! Pahin nyo, base! Pahin nyo, wala ka ball! Bilog lang! 7! 6! Bilog nga muna! Bilog 3. Itabuli ba dito? 2 ready. Ina, ipito tayo. Gulo. Kaya gusto nila sa gitna. May Phoenix, eh. Palag pa, boy. Palagpa. Bilog. Palag na lang. Papares sa ta. Linis pa, boy. Papares sa ta, boy. Tara, labas na. Ta. 3 to. Tara, labas. Wasakyan, pero labas ta. Kasi yung DC party ka, boy. Tapak mid. Papigin nyo to na sa labas, oh. Yes na lang. Tara, tapakar. Saan natin pin? Lipat L nga, boy. Lipat L. Tara, pasok L. Naan nyo na yun, pasok na. Mamatay pa kayo dyan, ha. Pasok L. Dali. 8. 7. Bilog lang, boy, ha. Putang ina mo, nalabas ko. Okay, pasok. Nandito pa SU mo, boss J. Wag nyo lang. Puta, pinulot. MH, boy. Crossing lang, 3 to tra crossing. Walang kakanan, boy. Kita ta. Crossing lang, base. Crossing lang. Makro, boy. Harap damo, harap. Makro ka, boy. Tutulak tayo damo. Tara, 3. Tulak, 1. Pinapansin na ka, boy. Tulak na, boy. Tulak. At tapalan yung damo. Hagdan pala, sorry. Hagdan, bes. Yan, natapalan. Putang ina mo, pinapansin na. Ayaw pa. Boy, hagdan. Kailangan nakasan ba kayo? Ba't nakasabas kayo? Tawawa talaga tao sa inyo, boy! Tapakal naman tayo, dali! Pasok kayo nga, pabas tayo, linis pa, gapang bas, 3 to talaga, gapang. Boy, pasok kayo naman tayo, gapang bas! Bas lang, gig, gamitan nyo killer yung chaos. Bas lang, paes yung pabas. Ready, ha? Tulak natin yan, tulak, 1.
Tulak na bes! Tulak na! Baon niyo bilog para hindi kayo malubagan. Baon niyo bilog. Yumugi, huwag niyo bitawan to. Yumugi bes, gago. Siu, yumugi. Dali, may HR pa dyan. Baon ng bilog guys! Ubus kayo? Yun lang. Meron pa kami. Baon pa bilog boy, para pawan. Putang ina mo, sumigaw na yun. Ako pa'y napatay yun. Ang tagal nyo bes! Puking ina. Tapakil boy. Tapal. Tapal. 3, 2, ang trapasok. MS tayo lahat guys ha. 8 7 6 5. Galat na boy. 4 3 2, likod-bilog 1. Up. Palinis pa boy. Boy, putang ina mo. Yung lumalabas ng bilog, tutukan nyo. Naka-preacher swords ba nila? Likod-bilog pa guys, likod-bilog na. May Phoenix na dyan, likod-bilog. Dito tayo tumira boy. Likod-bilog pa, likod-bilog. Ready, likod-bilog 1. Pasok lang naman tayo boy. Pasok. Dali, palikod-bilog na muna kayo. Ipalikod-bilog, yung mga lumalabas na bilog. Okay, masyado dumikit ng bilog para makita nyo yung lumalabas. Okay, masyado dumikit ng bilog. Ano yung kayos oh? Dumidikit beso. Yung kayos, nasa likod-bilog boy. Ito, macro ko, kadikit na natin oh. Sila kat na panalabas oh. Boy, likod-bilog lang kayo, dumikit kayo sa mga pader. Yung mga lumalabas ng bilog, layan yung bilog ha. Ipalikod-bilog pa bes. Likod-bilog pa boy, pasok lang naman tayo. Paanlib ups lang dito guys. Paanlib ups, pasundot to Bill, bes. Ipapalag pa boy. Pasok lang naman tayo, likod-bilog lang boy ha. Likod-bilog, makra. Oh, okay nang ina. Asa na yung mga second wave nila? Wala. Umitaw. Ay, talaga nila boy, mid lang gusto niya mga yan eh. Tara, may tayo boy. Galaw, pa mid boy. Wala pang Gago, wait lang boy. Wala pa space. Ito ako, nagapang oh. Phoenix oh. Siya mga si Boss J. Sino hindi pumitik? Pa-emi siya niya kanyan boy. Tara, galaw pa mid first. 3, 2, tara, galaw na pa mid. Sige, isa lang image natin. Mid na lang ako sa'yo. Sige. Abo na namin. Galaw, kalsada ka lang boy. Balik. Makro, kalsada lang. Dali, Makro. Makro guys, nagpay tayo. Kalsada lang boy. Tara pa mid bilog. 3, 2, tara pa mid bilog. Hindi tayo kita nyo na. Okay, bilog, makikita ba tayo? Kanan, hard right nyo ka boy. Dali, hard right. Dito Phoenix. Tara, tulak nyo Phoenix boy. 3, 2, tara, tulak 1. Labog nyo, dali, maliliguran tayo. Dali, tulak bilog, harap likod. Tulak bilog, dali, likod. Huwag nyo salubungin. Putang ina naman. Sinabi ko na nga may guest dyan eh. Kawawa sa inyo, bilog na, pasok medyo namatay. Hoy! Ready 1. Ang tanginang kukulit nito mga to. Ang kukulit na mga hatred, puking ina. Ginagawa nyo na, kapit bilog. Putang inang yan. Lahat kayo nasa pwede sa puta, kaliwat kanan pa. Sabi may galaban sa likod, ibibait lang natin yung Phoenix. Kawawa sa inyo, boy. Tara, shoot nga labas. Tangina, sinalubong ang puta, palong-palo eh. Pukin ang ina nyo! Sabi bilog eh! 8 lang yung Phoenix boy! Tulak bilog, harap likod! Putang ina, kailapay paliwanag! Sinalubong kaliwat kanan ng puta! Tapakil boy! Tapakil! Pukin ang ina, kukulit na mga hatred! 3 to 3, pasokil! Pasokil boy! 8 7 6 Tangina, simple ng command boy ah! Trot, kaliwang hagdan! 3 to trahat! Angat, patayin nyo na to. Giangat, angat, tutulak natin yan ba? Tulak, giangat, angat. Ready, 3, total push na 1. Up, ipa, 2. Up, tulak pa. Makro, balik, makro. Makro ko dito, uy. Hoy, nasa upper. Tangina dito yun. Tara boy, upper agdan na, 3 trapper na. Wala akong magagawa dyan, di makita yung makro ko. Tulak, upper agdan. Papalan nyo upper agdan, bay. Tapal, baba na! Pangit Talaga ba eh? Tangin na, may mga bida na rin sa Haperagdan eh. Ang gagawin natin, sidekick lang tayo, Gar. Okay nang ina yan. Baba na mo eh. Ang gagawin nyo dyan. Okay, tara, suntukin natin yan. Puking ina nyo. Ito. Tara, suntukan boy. Si Obi bo, suntukan sa agdan. Puking ina, si Obi, makro ko 1. Up. Si Obi bo. Tapakil yung mga namatay, pasokan na. Tangina kasing makro yan, hindi makita, spam ka ng spam. Utang ina nyo, ang taas ng makro ko. Na, pumasok MH8.
7, 6, likod bilog. 5, likod na. 4, bilog. 3, 2, ready, 1. Up, pita mo na boy, naglabaso na 2. Up, tutukan nyo kaliwat na ng bes. Dali, lubugin nyo na yung bilog. Likod bilog lang, wala magbabasa. Ayun na yung Phoenix, oh. Likod bilog pa, ready. Ay, pakiubos kayo likod ng bilog, boy. Pakiubos yung likod ng bilog, bes. Ready, may Phoenix, no. Ang tinaso. Para na silang mga, ano boy, kabayo. Hindi na nila naririnig, boy. Kung saan sila nakatingin, doon na lang sila. Putang ina, tapakel. Tapakel, boy. 20 minutes na lang, oh. Awa. Tapakel. Tapakel. Ratri to trapasoil, boy. Pasoil, emis tayo. Dali 8. 7. Likod bilog, ah. 6. 5. 4. 3. 2 and 1. Ah, pita mo na, bes. Linis, boy. Linis pa. Naglabasan na, oh. Puking inang yan. Pabris bilog. Baka may namatay pa sa inyo. Naglabasan yung kalaban. May namatay pa ba? O, tara gapang, boy. 3 to trapa crossing. Kanan. Ano, kalsado, bes. Papal nga rito. Makro. Papal. Tingin dyan sa ano, ha. Damo ka kaya kalsada. Phoenix, ha. Pupush natin pag may dumungaw, ha. Uy, tingin lang, hindi silip, boy. Harap lang dyan, harap lang. O, tara, tulak, kalsada, boy. 3 to tara, kalsada. Ito, damawan. Up, tulak na, boy. 2. Up. Utang na, makatira pa. O, dito lang, kalsada lang. Kalsada lang, boy. Ready, boy. Makro. Harap mid. Tingin mid lang, tingin mid. Ano ba paliwanag gusto niya, Emista? Harap mid, boy, ha. Baka damo. Wait lang, boy, makro. Baka damo. Wala, nagkalsada ata. Wala. Asan yun? RPMG, mag-BA ka. Tara, baba, boy, makro, pel. 3 to tara, pel. Gilang, pel. Baba tayo, boy. Nagsisitch yung HR. Baba. Sino yung sumigaw? Ano sabi nun? Kabir. Makro, kanan. Dali, kanan, boy. Kanan, tulak to, ha. Tulak niya. Nasa outside. Papapal nga gitna, boy, makro. Ayun, oh. Emis tayo, boy. Binabukas yung siege natin, oh. O, tara kanan. 3 to, tara kanan na. Tulak niya, boy. Okay nang ina, binabukasan yung siege ka. Tulak to, ready. Tulak naman. Up, tulak niya, boy. Nabi yung medic Toyota. Residential lang, boy. Wala na mag-habol. Balik. Residential lang, bes. Pareso nga ako. Boy, hindi na. Ang dami na nating nag-tornado. Poke lang ina. Sinisipa na kayo, boy. Pabres muna. MH, anan dyan? Harap kaliwa. MH, kaliwa, boy. Tulak, 3. To, kaliwa. Dali. Kaliwa lang muna, boy. Pesto lang muna gitna. Pesto lang. Ubus na Phoenix, boy. Tutulak kayo, ready 1. Up, tulak, boy. Yung butas sa 2. Up, tulak na, bes. Tulak na, nasa loob na. Tulak nyo na, boy. Tulak pa, bes. Tulak. Reso pa tayo lang, ha. Tang ina mo, niratrat na ako, boy. Labog nyo na. Labog nyo na. Ready 1. Up, baka na yung mga namatay, boy. Tapapakay ng R. Angat tayo, R, boy. Tara, 3. Ito, angat na, R, boy. Mamaya na kayo pumasok, bes, ha. Bas lang tayo, boy. Tapak lang, R. Mamaya na kayo pumasok, boy, ha. Para sila papasok, ha. Papasok ka lang. Tapak lang, R, boy. Sabi ka. Tara, pasok kayo, boy. Pasok kayo. Dali, pasok ka, 8. 7. Nemis ka lahat. 6. 5. 4. Tulak, boy. 3 to tara. Up. Palag, boy. Putang inong. Pinush na kami, bis. Tulala yung mga kasama ko rito. Nakayuba ko. Tulak nyo, bes. Tulak nyo. Tulak nyo. Pasok ka agad na namatay, bes. Okay lang yun. Pasok ka agad na namatay, boy. Pasok. Ay, bilog na kayo lahat, bes. Ang kalat nyo. Bilog na. Uy, pinalo yun, Siege. Iba ba? Bilog pa. Sorry mga namatay, base. Palag lang bilag. Lihan nyo mo naman. Up, makukuha na mapu-plus na rin to Marereset na tayo, base. O, tara, MH ka, boy. MH ka, baba. 3, 2, 1, baba. Wag na. Dito na lang, balik. 3 to tara, balik bilag 1. Up, balik na, boy. Mapu-plus na tayo, base. Dito tayo, abot doon. Tulak nyo. Okay lang yan. Tapak mid ba yun? Okay, Jaren. Tapar. Tara, 3 to tara, pasar, boy.
Atra MH na bay. Tara baba, Triton, tara baba, mga Robis. Okay, mga ano boy, puta na, di na ka makatornado sa inyo, awa-awa. Tangina na, i-splash na ako sa inyo. Okay lang yun na nyo, huwag nyo ako sabayan. Mga Roboy. Awa sa inyo, pasikat din kayo. Okay lang, inang yan. Kaliwa nga, Triton, tara pala, mid. Lamid. Pansin, Phoenix. Lamid lang, ah. Wala akong vision na kala. Atras pa, Elboy. Wait lang, rapid one. Para, di. Putang ina, natakot ko eh. Pagka nakita nyo si Pahay nyo, tulak, angat kalate. Kalate boy, kalate lahat. Walang may iwan likod, ready. Tulak, likod. Tulak, baba. Baba, tulak nyo lahat. Reso pa tayo bes, ha. Okay, baba, linis baba boy, linis. Linis pa, ready, one. Preso pa tayo bes, ha. Linis pa boy. Linis pa, makro pa boy. Linis pa boy, atrapalo siege, trito trapalo, palo siege nga. Siege nga boy. Ganito gagawin natin mamaya, oh. Siege all-in. All-in para, isa pa tayo, ah. Pa-image ako sa siege boy, mga gumagapang image niya. Kaya all-in pa siege base. Siege pa boy, siege pa. Pabel nga ako. Okay, siege pa boy. Okay, siege lang. Pasok mid boy, babae, ah. Tara, lobby ta. Bigala may buhay. Lobby boy, babae rito. Si boy, kaparty ka boy. Tinangin. Yan ang class ko. Yan. Loyal boy. Tara, 3. Ton, pile. Angat na, Ela. Angat na. Sakupin nyo ang kaliwa, boy, makro. Kaliwa. Tulak, dali, accept. Ready, tulak naman. Up, ipa 2. Up, tulak, boy, tulak. Wala na habol, harap likod. Pabilog tayo, 3. Pabilog yan naman. Up, sa dama makapalbes. Putang, ina mo, pinapansin na talaga. Likod lang. May chaos pa palagi. Harap pa likod, chaos, palag na lang. Palag pa, bes. Baka na agad yung mga namatay, bay. Kaya palag na lang. Diretso takbo po, kinang ina siya. Baka na pinapansin na, bes. Tang ina, huwag na dumikit sa akin. Tapail, bay. Tapail. Tapail, bay. Tapak. Okay, tapak pa. 3, 2, 1, tara pasok. MH na tayo. 7 6 5 4, MH boy. O tara crossing, walang apple dyan, ha. 3 to, tara baba. Baba bay. Asan yung chaos? Baba ata. Baba base. Papalan sa baba, ha. Baka makat yung nasa likod boy, ha. Ang bagal nyo, nagsisiege ba? Nagsisiege boy. 3, 2, 1, tara siege 1. Galabag nyo, abulin nyo MP, ha. Abulin nyo, lilinis muna. Linis pa boy, gago, tulala yung mga kasama ko. Linis pa. Apa-all-in ako siege, ha. Tara, 3, 2, 1, all-in siege boy. All-in siege. All-in, Phoenix. Likod Phoenix, harap na boy, harap, bes. Harap pa, gago, nag-expired. Harap, tulak, palawel, ready 1. Up, lawel boy, 2. Up, tulak na palawel, bes. Baka na yung namatay. Baka na, pa-PSP ako. Linis pa, lawel niya, pati niya. Lawel boy, macro ko, lawel, nasa siege pa kayo. Andito yung lawel, macro ko, tapakil yung mga namatay. Pasok kay Elboy, angat tayo, ha. MH na, bes. Tara, 3. Ito, angat na Elboy. Pasok Elboy, kita tayo sa bus. Dali. Pasok El. Covid na. Bus. Binabuy time tayo ng Phoenix, oh. MH tayo, bay. Gaya kanya, baba tayo, bay. Tara, 3 to, tara, baba na. Binabuy time tayo, nasa baba ni Chaos, gago. Hintayin na tayo mag-cellphone nyo, magsisitch tong Chaos. Saan yan? Kaliwa muna, boy. Ang dami na unang base po. Kinang ina. Kalma nga, boy. Dito lang, makro. Makro, boy. Kakaliwa tayo, boy. In 3, 2, 1, kaliwa, base. Kaliwa. Kaliwa, boy. Kaliwa pa. Bungad ng R. Bungadar, base. Bungadar, boy. Bilang dito lang tayo. Masay, dapat pala kasi natin Phoenix. Sa'yo.
Pumasok yung isa dun. Oo nga. Wait lang ha, bamaligaran tayo ng Phoenix boy. Chaos. Nag-meet? Ay, mid. Ano? O tara, Ano Phoenix Bay ah? Residential site. Residential. Residential. O tara, balik tayo doon. 3, 2, macro, residential boy. Tulak nyo to, tulak, ready one. Up, tulak, putak. Nung pinapansin na talaga. O bis, tulak nyo ba? Ige, reso lang patay. May namatay ba? Linisin nyo ang pukin namin ng mga perwisyo. Pasok ulit kaliwa boy, macro. O 3, 2, tara, pasok. Pasok. Gago, sino pumatay dito boy? Pasok ba? Ige, tulak ka. Macro muna, wait lang. Macro, wait lang boy. MS tayo lahat. Wag na tayo tumalak, bis. Balik, pasok kayo dito gitna. Iyakin sila boy, nasa atin yung siege. Pantay tayo. Tara. Okay, nabi na. Bobo. Fuck you. Pag di-reso yan, medic ha. Nagyaman sila. Dito lang tayo boy. Harap boy, ready. Umangat. Gumit na. Iyakin sila boy, may ipit sila eh. Kailangan dito tayo maliligaran. Gago na reso yung medic oh. Umangat, say. Iyakin sila doon. Tara, liban tayo boy, kaliwa. Ready, 3 to tara, kaliwa, palawmid ba? Iyakin nyo sila dyan, baka makat ka. Palawmid tayo, palawmid. Okay, lawmid pa bis. Dito lang, lawmid lang boy. Angat tayo mid 3 to tara, angat guys, skating bes. Angat. Angat boy, angat. Tulak nyo. Ito, kaliwa, ready. Skating na muna. Nasa kanan boy ha. Tara, 3 to, tara, tulak na, kalaman. Tulak boy, pabas. Dali, tulak nyo bis. Tulak nyo. Tulak pa. Wala, bilog naman. Nasa bilog na, maapal boy. Ipabilog pa bes. Putang, patay din ako. Bilog boy, bandang bilog. Ang kalat din natin, puking ina. Pedes nga lahat boy, bilog na kayo lahat. Pasok medyo mga namatay. Dali, bilog na kayo lahat. Pasok medyo namatay bis. Bilog na, dali. 8 7 6 5, MH bilog. 4 3 2, 1. Pita mo lang lahat yan bes. Sage, tulong. Galaw kayo. Galaw kayo boy, putang. Alam na, cancel ako ng Chaos. Gipa yung Chaos sa ano. Putang, tama. Gipa, linis pa boy. Linis pa. Andito yung HR ha. Linis pa, palag nyo. May Phoenix na rin dyan o, palag pa. Baka na namatay. Wala na papasok. Re-reset tayo. May Phoenix pa. Labas. Tapar tayo boy. Pinapaanlian lang tayo nyan boy. Tapar. 3 to tara, pasar bis. Dito tayo manggaling. Yan sila boy. Nasa atin yung siege eh. MH tayo boy. Kaliwa, 3 to tara. Ala. Okay, nabi na. Pamit boy. Pamit. Makaro boy, pamit. Pedes, papal ha. Papal, pedes bis. Papal. Nakabanong buntot ha. Nag-heal silang dalawa na HR. MH boy, skating cut. 3 to tara, cut nyo pababa. Cut 1. Cut nyo ba? Ito. Walang bababa. Tapalan nyo ha. Walang bababa boy. Makro. Skating bis. Huwag nyo kasi race yung kalaban. Skating boy. Tapa, langat na. Bababa tayo boy. 3 2, 1, tara, bababa. Ready na naman. Tulak boy. 2. Dali, tulak. Wala bababa muna. Linis lang to. Linis lang, makro. Reso pa tayo. Wala mag-reso. Isa pa. Dali, HR, ready 1. Unahin tayo boy. Baba na. Baba na, kalma. Baba na, reso pa tayo. Baba, reso pa tayo. Phoenix likod, ready 1. Parap, 2. Kaya tulak na bagya boy. Yun na boy. Linis pa, reso pa tayo lang babakan bes ha. Reso pa tayo, baba na. Basic lang yan eh. Baba na, tumitira pa po. Grabe ka, sayaw no peer. Reso pa tayo. Hoy, wag niyong try yan. Ay, scouter yan boy. Makapatay dyan, magbabayad ng SU, 10 bundle. Yun lang. Reso pa tayo boy. Pumasok, di ko tuloy nakikita eh. Yung H na. Hindi ka nakita yung Chaos. Emis na best pala rin. Ay, na-HR boy. Rapid, Radyoan! Putang ina mo. Anong ginagawa mo dyan? Nandiyan na pala sa medium range. Sumurnado ako, pre. Wala dalawa yung magmakasi. Paano, tabak mid agad. Wasak tayo, bay. Bilis, paano, SP na! SP na ba? Nandiyan na yung HR, ha?
Tapak mid, boy. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid, dali, 8. 7. 6. 5, MX, boy, baba, ta. Tara, 3. 2, baba na. Baba. Natira. Baba. Papal lang muna, wala mo natutulak ng Phoenix, boy. Papal, boy. Papal, tutulak natin siya, papal pa. O, tara, pasok kaliwa, boy. 3. Tara, push, ready, 1. Up. Okay, kayo na mauna, puking ina nyo. Pasok, ah. Pasok kaliwa, linis pa, pasok kaliwa. Ang dami gumagapang, boy. Mid. Pasok kaliwa, boy, Huwag tayo pumunta dyan, 18K, dito na kayo. HR, Hindi nyo ba alam na nakakakuha silang info sa ginagawa nyo? dito na kayo, boy. HR, ikot nga tayo kaliwa, boy, makro. Dito lang muna. Tingin kayo, nandiyan na yung keso. 15 feet. Harap, boy, gilang, may ipit sila, boy, dito lang tayo. Dito lang, nandiyan tayo, HR, sorry. Tanda, bes, kuhain lang yun naman. Anong gagawin mo ngayon, bobong ban? Pag nyo na-reso yun, boy. Tropa yung reso nyo. Andiyan yung Phoenix kami, baka makat kayo, ha. Tawakat ka. Mga HR, gi. Kala Sige, siya. ABA yan. Atra, kaliwa tayo, bes. 3 to, ala. Pasok lang kaliwa, ha. Pasok lang. Gi, nasa ring yung HR. Kahit saan sila pumesto, boy, ipit sila. Ay, gago. Atra, kaliwa, 3 to, nag-clash na, boy. Ala. Sundot lang to, ha. Tira back lang to, ready, 1. Up. Gipa, tulak na. Tulak na, boy, linis, streso pa tayo. Baka may Phoenix ba, ha. Likod, Phoenix, boy, likod, ready, 1. Up, tulak nyo na, para residential yan, 2. Up, preso pa tayo lang, bes. Walang gagawin niya, puking ng ina mo ka, raid team ka, taka ka. Linis, boy, kanino ba raid team yan? Puking inang yan. Kanino bang raid team yan, Phoenix, boy? Hindi yan, boy. Kulit ang puta. Nakakaintindihan. Mas okay pa rin yung Tupac Exiden. Wala pa isang raid team ko na eh. Yung chaos. Phoenix ni. Yung Nature. Hindi ko alam. Reso pa tayo, boy. Padre, resume mo, padre. Kaya mo yan, Che. Huwag mo i-reso yan. Compress damage tayo. Balikan nyo na lang yan. Ayun, na-pushing. Oy, gago kanan. Putang ina mo. Patay ako, bis, tulala. Balik. Kaliwa. Harap kaliwa, boy. Harap kaliwa, bes. Walang tutulak. Harap lang. Tapa lang. Uy, wag kayo dyan sa butas. Mga party, ready nyo. Puking ina nyo. Tapa lang. Reso pa tayo. Recover tayo. Tapal. Ready, 1. Tapal lang. Wala lalabas. 2. Yan. Tapal pa, boy. 3. Phoenix, boy. Pakina kasi ngilid yung tumapal. Umaarang sa butas, eh. Baka na, boy. Baka na, pa-SP ako, ha. Baka na, SP na, bes. Tapak mid lahat. Tang ina mo, nireso ako ng kalaban. Tapak mid, boy. Gago, may SP ako, eh. Gago ba yan? Tapak mid, boy. Tara, pasok mid. Pasok mid, guys. Thank you. Phoenix na tira dito. Yung mga pag-siege yan, puking inang yan. Pabel, guys. MH ta, baba. In 3, 2, baba. Reso ng kalaban ng pota. Grabe naman yung Jesus. Baba, boy. Kaliwa, 3 to, trapasok mo na kaliwa, boy. Ano yan, El? Pinit na saya. Pasok ka nga dyan, ha. 2 minutes na lang, guys, ha. Gilang. Harapan nyo yung kaliwa, boy. Baka nagpamid dyan. Wawa si Jero. Patay na natin to. Asan? Pwes yung abes. Bubunjer. Saka party ka. Tara kaliwa, boy, ready. 3 to, tara kaliwa, makra. Pasok lang, ha. Pasok lang, bes. Pasok lang, sige. Hindi mo, Bray. Ayan. Ayun, harap kanan, boy, ha. Harap kanan, bes. Harap, boy. Harap, pulugago ng si Joe. 3 to, tara, cut nyo, ready, 1. Up, tumagos gago, cut lang, walang habol, ha, 2. Up, dito lang kayo, bandang L lang. Residential nga. Residential side, boy. Putang ina mo kasi tinulak. Uy. Ano yun? Kakat lang. Base max range lang yun. Baka na, boy. Bakas kayo dyan. Papayos ulit, ha. Baka na. SP na, boy. Tapakil. Tapakil, boy. Tapak mid. Boy. Tapak mid. 3 to, trapasok mid, boy. Dali, papamid nila yung Phoenix, oh. Pasok mid. Damage tayo lahat. Dali, nagsisidyo HR, boy. Bababa tayo. Tara, 3, 2, 1, baba.
Gilang. Nag-heal yung ano, Chaos, di ba? Patay natin to. Baba lang muna, bes. Pasok kaliwa, pasok na, pasok kaliwa, pasok kaliwa. Pasok kaliwa, pasok kaliwa, pasok lang muna. Ayos naman, Kaya Chip. tumira na. Pasok, oh, pasok. Kaliwa tayo, walang dadang gitna. 3, 2, 1, tara, kaliwa, boy. Pasok kaliwa, pasok, ready 1. Pasok kaliwa, boy, 2. Pasok kaliwa pa, 3. Tulak residential, boy, tulak, 2. Get tulak pa residential, boy. Get tulak Phoenix pa ba yan? May kasunod residential dyan, pa residential lahat. Reso pa tayo residential lahat, please. Makinig kasi muna sa akin, boy. Ara, Phoenix, tulak na Phoenix, boy, 1. Preso pa tayo ta. Tangin na kasi, ayaw nyo makinig, residential na, boy. Tingnan nyo yung mga bangkay nyo, kalat, oh. Puking inang yan. Wala na, nice G na to, reso pa tayo, 30 seconds, oh. Boss ba yung siege? Reso pa tayo, wala na, nice G na to. Nice. Let's start, boy. Patraka na, 3, patraka na, kanan. Kanan, boy, kanan. Okay, palomid, boy, palomid. Angat na mid, boy, clashing doon. Ito, angat na. Yan yung isang piraso. Makapag-siege yun. Angat na mid, boy, nice G na, kaliwat kanan. Ano, ready 1. Up. 2, up. Putang, ina mo, namatay pa akong putak. Yan lang. Top 1 ka naman eh. Ang yabang mo naman pala pag ganyan. Siyempre, matik. Matik na pag bumalagbag. Wala, naka-record si Calvo. Wala tayong magagawa niyan, guys. Off muna ng bagya. Yung double damage. Ulol. Gago. Kurang record yan. 200 kills yan, boy. Tangina mo. 5 days na ako naka-record, tanga. Nagsasabi mo. Tangina mo, dyan ka muna. Ay, naiba ko, tanga. Ay, huwag ka sumagot. Palahimik ka. Tapon ako. Sambahin mo muna. Hindi, Tito Mick, masyado mo kasi pinainit yung pangalan yan, kaya tinitignan ka na.